brothers and sisters in Christ, we have been a people who are fond of children. Ato nga ginatiaw-tiawan, ginasundlog-sundlog ang mga kabataan. Kung kaisa, bisan hindi man gani natong bata, aton nga ginabugos-bugos. And so, we enjoy the company of a child. Brothers and sisters in Christ, nga ano bala ang aton nga debosyon sa Santo Niño? Saan ini nag-umpisa? Para sa aton, para sa mga pamilya diri sa Diocese ng Kalibo, for example, ang pagsaulog sa kapiyastahan sa Santo Niño, isa naton ka pinalangga ng arawan. Isa ini katako nga kapiyastahan kay festival. Umpisa pa sa mga nagdiligan nga mga henerasyon. Sa mga panahon sang kalipay kag kabuganaan, sa kakulangan kag sa mga pag-antos nga aton may eksperyensyahan. Kita nagapanapit sa Santo Niño, isa ka mata nga nagpupod sa aton nga naging aton Emmanuel. Isa ka bata nga aton nga ginapalapitan kag kita nagadebosyon sa iya hindi paagi sa kapuso kundi paagi sa aton nga paglantaw sa iya nga presensya sa tunga naton nga nagahatag sa aton sang kalipay kag bendisyon. Ang debosyon sa Santo Niño wala nagsugod bilang isa ka piyestahan ukon isa kapag pasundayag sa kultura. Nagsugod ini bilang isa kabuhat sa pagtuo nga nagtawo paagi sa pangamuyo, pagsalig ka conviction nga ang Diyos nagpili nga magpuyo upod sa iya katawhan. Madugay na antes pa nga may dalagpo nga mga posisyon kag publiko nga mga selebrasyon, ang inyo mga katigulangan naghatag sang ilang pagsalig sa Santo Niño sa tiun sang walay kapaturan, hindi para sa kalingawan kundi para sa paglaom. Ang Santo Niño ginbaton bilang tanda nga ang Diyos nagapabilin gayara sa tunga naton, ilabi na gid sa tiyon sang aton nga mga pagpangluya sa kabuhi. And so because of this, our fiesta of the Santo Niño has a deep meaning. Hindi gid man nahanungod sa selebrasyon lamang. Isa ini ka espiritual nga hitabo. Ang matuod nga piyesta nagailig gikan sa pagsimba kag nagabalik sa pagsimba. Nagasugod ini sa altar kag dapat magporma sang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
And so we give honor to the Santo Niño, not only because of music and street dancing, ang ginatawag naton nga sagsag, kundi paagi sa pagtugot sa iya nga pormahon kita sa aton nga konsyensya kag sa aton mga desisyon sa kabuhi. Ang isa ka piyesta mangin matuod nga Kristiyano kun ini nagapadalong sa aton nga pagpangamuyo, kun ini nagapabakod sa kabuhi sa aton nga mga pamilya, kun ini nagaayo sa mga pagbinahinbahin sa tunga naton, kag kun ini nagahatag sang inspirasyon sang pagkamaalwan ilabinagid sa mga imol. Brothers and sisters in Christ, we are the church. And we have the deep faith in God. Ang simbahan hindi lamang isa ka institusyon o kung isa ka estruktura. Ang simbahan amo ang katawhan.